بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था, तो देखो कि मेरी नाखुशी कैसी थी। क्या उन लोगों ने अपने सरों पर चिड़ियों को उड़ते नहीं देखा जो परों को फैलाए रहती हैं और समेट लेती हैं कि खुदा के सिवा उन्हें कोई नहीं रोके रह सकता। बेशक वो हर चीज देख रहा है। भला खुदा के सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारी मदद करे। काफिर लोग तो धोखे ही धोखे में हैं। भला खुदा अगर अपनी दी हुई रोजी रोक ले तो कौन ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे। मगर ये कुफार तो सरकशी और नफरत के भंवर में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स औंधा अपने मुंह के बल चले वो ज्यादा हिदायत याफ्ता होगा या वो शख्स जो सीधा बराबर राह रास्त पर चल रहा हो। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि खुदा तो वही है जिसने तुमको नित नया पैदा किया और तुम्हारे वास्ते कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम तो बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कह दो कि वही तो है जिसने तुमको जमीन में फैला दिया और उसी के सामने जमा किए जाओगे। और कुफार कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये वादा कब पूरा होगा। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि इसका इल्म तो बस खुदा ही को है और मैं तो सिर्फ साफ साफ अजाब से डराने वाला हूँ। तो जब ये लोग उसे करीब देख लेंगे तो खौफ के मारे काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और उनसे कहा जाएगा ये वही है जिसके तुम खास्तगार थे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो भला देखो तो कि अगर खुदा मुझको और मेरे साथियों को
کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ تم کہہ دو کہ وہی خدا بڑا رحم کرنے والا ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے تو اسی پر بھروسہ کر لیا ہے، تو ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سری ہی گمراہی میں پڑا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ایسا ہے جو تمہارے لیے پانی کا چشمہ بہا لائے؟ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں اس کی قسم ہے کہ تم اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے دیوانے نہیں ہو، اور تمہارے واسطے یقیناً وہ اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہ ہوگا، اور بے شک تمہارے اخلاق بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ تو ان قریب ہی تم بھی دیکھو گے اور یہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں دیوانہ کون ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ ماننا، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور تم کہیں ایسے کے کہنے میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھاتا، ذلیل اوقات عیب، جو اعلیٰ درجے کا چغل خور، مال کا بہت بخیل، حد سے بڑھنے والا گنہگار، تند مزاج، اور اس کے علاوہ بد ذات، خود حرام زادہ بھی ہے، چونکہ مال اور بہت سے بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو بول اٹھتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ جس طرح ہم نے ایک باغ والوں کا امتحان لیا تھا اسی طرح ان کا امتحان لیا۔ جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہم اس کا میوہ ضرور توڑ ڈالیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، تو یہ لوگ پڑے سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات ایک بلا چکر لگا گئی، تو وہ سارا باغ جل کر ایسا ہو گیا جیسے بہت کالی رات۔ پھر یہ لوگ نور کے تڑکے لگے باہم غل مچاتے کہ اگر تم کو پھل توڑنا ہے تو اپنے باغ میں سویرے سے چلے چلو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔